नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले विजय मिश्रंक रचित तट निरंजना नाटकर कथावस्तु एवं दुईटी दृश्य बा दुईटी अंक बा दुईटी सेट रो आलोचना हेइथिला। घटना केवल आमे आलोचना प्रसंग रे घटनार अवतारणा करूचे, अन्य कौनसी दिग वर्तमान सुद्धा आलोचना हेइ नाही। आज से तृतीय दृश्य कहि परिबा से संपर्क रे आलोचना करिबा। स्थान हेउची कपिलावस्तु नगरीर राजप्रासाद। यहाकू तृतीय दृश्य किंबा तृतीय सेट अथवा तृतीय घटना भी कहा जाई परिबो। एठारे राजमाता गोपा और युवराज राहुलंकर उपस्थिति, तेणु सेमाने तांकर कक्षरे अछंती। राहुल एवं मंत्री तथा नगरीर समस्त जनसाधारण गौतमंकर आगमनी संवाद रे उत्फुल्लित, किंतु राजमाता गोपा दुखित। दुख और अभिशाप तांक देहरे मुंडरे वार्धक्य आनी देइछि। आखि दुईटी क्लांत और विषण्ण, अंतररे द्वंद्व। मंत्रींकर संवाद परिवेशन परे से जेमिति अविचलित और अन्यमनस्क। सारा नगरी कपिलावस्तु आलोक सज्जित। समग्र राज्य प्रशासन अधिवासी गौतमंकर संवर्धना पाई व्यस्त। पताका उडुची, तोरण सज्जित। संवर्धना जणाइबा पाई विपुल जनता। युवक राहुल प्रथम करी पितांकु दर्शन करिबा पाई व्यस्त और व्यग्र। स्वागत पाई समस्त आयोजन प्रस्तुत। गौतम आसी पहुंची छंती। राजप्रासाद रे न रही सहर नगर बाहरे एक क्षुद्र कुटीर रे अवस्थान करिछंती। गोपा किंतु अभिमान रे व्यथिता। से पछकथा गुड़िकु मने पकाउथिले, तथापि गोपा भाव विहलिता से कही उठिछंती। सबु प्रस्तुत थिला। सिंहासन, यौवन, तुली तल्प सेज, उद्यान, नर्तकी एवं मु, किंतु केही धरी रखी पारिलेनी से दिन। आह केते वर्ष केते जुग। गोपा मध्य जुग जुग धरी तांकरी आगमन को प्रतीक्षा करिसंती। राहुलंकर मध्य सेही प्रश्न जहा गोपांकर थिला, मात्र आउ पचारिबाकू गोपा चाहू नाहंती, कारण गोपा एबे वृद्धा। माता गोपा राहुल को परीक्षा देबाकू कहिसंती। से परीक्षाटी होउची गौतम को चिन्हिबा। राहुल जदिओ पिता भावरे ग्रहण करिसंती, से कथा को गोपा कहिसंती जे तांकर अनेक नाम, अनेक व्याप्ति। से बुद्ध, से तथागत, से शाक्य मुनि, तथापि तांकर रक्त देहरे धरिछंती बोली राहुल जुक्ति करिछंती। सारा कपिलावस्तु पृथ्वी रे सुपरिचित। समग्र जनता तांकु चिन्हंती। से सारा विश्वर मात्र गोपा कपिलावस्तुर एक निर्जन दीपरे बंदी बोली कहिछंती। तांको मन भितरे द्वंद्व। मन कहूची से आसंतु, पुणी मन कहूची से फेरी जांतु। फेरी जाओ बोली कहिछंती। मंत्री आसी खबर देले गौतम आसुछंती। हठात गोपा चंचल होई उठिछंती। गौतम तोरण रास्ता रे न आसी आसुछंती एक निर्जन रास्ता रे। सैन्य हस्ती अश्वजुथ से फेराई देइछंती। से आसुछंती खाली पादरे। एपरिकी तांकर प्रिय अश्वटी को मध्य से ग्रहण करि नाहंती। बाहरे कोलाहल बढ़ी चलीछि।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ କକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପା ମନା କରିଛନ୍ତି। ପାଛଟି ଆଣିବା, ଅଭିବାଦନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ରାହୁଳ ବିବ୍ରତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ବିହଳ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଲିଅଳ ଶିଶୁଙ୍କ ପରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଆକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କୋଳାହଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି, କାହାଳି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ମୁଖରିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗବାକ୍ଷ ଦେଇ ରାହୁଳ ଓ ଗୋପା ରାଜପଥ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୌତମ। ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଜୟଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋପା କିନ୍ତୁ କହି ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ରାହୁଳ କିନ୍ତୁ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ମାତା ଗୋପା ମନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରିପୁତ୍ତ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଗୋପା କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ପାଇ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେପରି ସମସ୍ତେ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମାତା ରାହୁଳକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଥବା ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କେଉଁଠି? ମୁଁ କାହିଁକି? ହାୟ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି, ହାୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ପୁତ୍ର, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ କିମ୍ବା ପରିଚିତ କରାଅ। ଗୋପା ବିହଳିତା। ରାହୁଳ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ବାଳୁତ ପରି ଅବୋଧ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କକ୍ଷକୁ। ଗୋପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ଦୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ସାର୍ବଜନୀନ। ଗୌତମ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଅତିଥି ଯଦିଓ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଅଥଚ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ମନଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ବୟସ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରବଣ, ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଗୌତମ ନା ତଥାଗତ। ଗୌତମ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଗୋପା ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କୁ। ଗୋପା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ଗୌତମ ଭାବିଛନ୍ତି। ଗୋପା ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋପା ବୃଦ୍ଧା। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାମତୀ ଓ ସୁଜାତା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପା ଆଉ ଅଧିକ କଥୋପକଥନ ହେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଗୋପା ମଧ୍ୟ
उत्ताप मोहग्रस्त हेबा पई चाहिछंती, उत्तप्त मोहग्रस्त हेबा पई चाहिछंती, दीक्षित हेबाकू चाहिछंती। मनरे असहाय नारीर नारीत्व झरी पड़ुथिले मध्य से कहार स्वामी किंबा कहार पिता नुहंती बोली गौतम कहिछंती। गोपा किंतु जहा पई प्रतीक्षा करिथिले सेही गौतम आसिले नाही, बरं आसिछंती गौतमंक स्थान रे तथागत। से हेउछंती बुद्ध ओ प्रज्ञा। निरंजना नदी तांकू अनेक देइछि। वास्तव रे गौतम हेउछंती गोपांक इच्छार केंद्रबिंदु, किंतु तथागत तांकर माने गोपांकर स्वप्नर अहंकार। से कहार पिता कहार स्वामी नुहंती बोली मना करिछंती। गोपांकु गौतम कहिछंती, तेणु मु आविष्कार कली कपिलावास्तुरु निरंजना जेतिकी दूर, निरंजनारु कपिलावस्तु किंतु ताठारु अनेक अनेक दूर। गौतमंकर एपरी वक्तव्य रे गोपा असहिष्णु होई उठिछंती। से निजको स्थिर करी रखी पारु नथिले। ठीक सेतिक बेले गौतमंकर वक्तव्य रे उत्तेजित मध्य हेई उठिछंती। गोपांकर शांत और उदारता को अतिक्रम करिवा पई गौतमंकु भीषण कष्ट बोली स्वयं गौतम कहिछंती। गौतमंकर शिष्य शिरोमणि सारिपुत्त और आनंदंक सहित देखा करिवा पई गोपा चाहिछंती। गौतम तार कारण पचारिछंती। गोपा भिक्षुणी हेबाकू चाहिछंती। मात्र गौतम गोपांकु सुजाता और इच्छामतींकर कथा को दोहराइछंती। इच्छामतींकर जटिल प्रश्न पाखरे से बांधी होई पड़िछंती। तथापि गौतम आहुरी खोजिवा पई चाहुछंती ए सबु जटिल प्रश्नर उत्तर। गोपा राहुल प्रसंगरे और निजर दीक्षा प्रसंगरे कहिछंती। मात्र गौतम से सबु जानी नाहंती और चिन्ही नाहंती बोली कहिछंती। से कहार पिता और स्वामी नुहंती बोली कहिछंती, कारण से सबु हेउची आसक्ति। गोपा हतचकित होउछंती। गौतमंकर गभीरता को गोपा मापी पारि नाहंती। राहुल आसीछंती मातांकर डाकरारे। आसी ठिया होइछंती गंभीर एवं चिंताकूल परी। राहुल जेपरी खुशी थिले सेपरी एबे नाहंती। तांकर समस्त आशा और विश्वास को जेमिति एक प्रचंड झड़ धूड़ीसात करि देइछि। से जेपरी निष्प्राण और आग्रहहीन चाहाणी रे ठिया होइथिले। गोपांक कंठरे थिला एक असहाय डाक, जेपरी आत्मरक्षा करिवा पई से चाहुथिले। तेणु गोपा असहाय भावरे राहुलंकु जाबुडी धरी आश्रय नेइछंती। जिए ठिया हेइछंती से गौतम नुहंती। से हुए तो तथागत किंबा बुद्ध बोली गोपा राहुल को प्रबोधना देइछंती। कारण आशा थिला पिता गौतम हुए तो पुत्र राहुल को कल को नहीं पारि थांते। मात्र से बुद्ध किंबा तथागत जेहेतु सेई हेतु से सबु को अस्वीकार करिछंती। हेले मध्य गोपा पुणी सेई गौतमंकु आउ फेरी आसीबा को चाहि नांती। से चाहिछंती बुद्धंकु तथागतंकु। गौतम जेतेबेले राहुलंकु पुत्र बोली संबोधन करी दीक्षा ग्रहण करिबा कथा पचारिछंती। राहुल कहिछंती जे मु किछि चाहे नाही, खाली रहिबाकू चाहे आपणंकर पाद छुई देह छुई आपणंकर सौरभ आघ्राण करी बंची रहिबाकू चाहे। गोपा सेई मुहूर्त रे चाली जाउथिले। गौतम तांकु अटकाइछंती। मात्र गोपा समय शेष होई जाइछि बोली कहिछंती। गौतम आश्चर्य होइछंती। गौतम राहुलंकु निजे निजको आविष्कार करिबा पई उपदेश देइछंती। राहुल विहलित होइछंती।
ଗୌତମ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ସେହିପରି ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ରାହୁଳ ଓ ଗୋପାଙ୍କ କକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜପ୍ରାସାଦର ସେହି କକ୍ଷ ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧକାର। ଅଳିନ୍ଦର କକ୍ଷରେ ଏବଂ ଖିଲାଣମାନଙ୍କରେ ଆଲୁଅର ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି ଏବଂ ମଶାଲ ସବୁ କ୍ରମଶଃ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଳିନ୍ଦର ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ଛାଇଯାଇଛି ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଜନ୍ତୁ ପରି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅଳିନ୍ଦର ପ୍ରଶସ୍ତ ଚତ୍ୱରରେ ଅତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଗୌତମଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଗୋପା। ସେ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଯେପରି ଗୌତମଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଓ ଗୋପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଘଟିଛି। କଥୋପକଥନରେ ଗୌତମ ବୈଶାଳୀର ସେହି ଆମ୍ରବନରୁ କିପରି ବଦଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଗୋପାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ବିଚଳିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ କଥାକୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋପାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସଂଘ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଥୋପକଥନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତଥାଗତ ଏପରି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଯେପରି ବିଚଳିତ, ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ସଂଘର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋପା ଚାହାନ୍ତି ସଂଘ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସଂଘ ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବଞ୍ଚିବ। ଗୌତମ ଯେପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗୋପା ଉଭୟେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋପା ଚାହାନ୍ତି ସଂଘ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସଂଘ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଗୌତମ ଯେପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କ୍ରମଶଃ, ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗୋପା ଉଭୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସଂଘ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏଥିରେ କି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ଗୋପା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଦିନେ ଏ ଦେହଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲି। ରାହୁଳ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଦିନେ ଦେଖିଲି ଦେହର ଦାବି ଆଉ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ହରେଇବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତଥାଗତ ନାମକ ଏକ ନାମର ଅହଙ୍କାର। ଗୋପା ଚାହାନ୍ତି ସଂଘ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ତଥାଗତ ନାମକ ପତାକାଟା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଅହଙ୍କାରରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଉଡ଼ୁଥାଉ। ଏହି କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ସାରିପୁତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାରିପୁତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି, ଯଦିଓ ଏହାର କାରଣ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୌତମ ପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ହତାଶାର ସ୍ୱର ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। କେବଳ ରାହୁଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ଓ ସାରିପୁତ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଳଙ୍କୁ ସଂଘ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରେ ବୋଲି କହି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଳଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିପାରିଛ, ତେବେ ସଂଘ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାତା ଗୋପା ରାହୁଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ।
किछिटा द्विधा किछिटा जड़ता नहीं राहुल प्रथमे चाहिए गोपांकु गोपांक मनरे कौनसी भावांतर नथिला एथिपई तापरे राहुल आनंदंकु चाहिछंती आनंदंक आखिरे थिला आदेश ओ कर्तृत्वर निर्देश राहुल किंतु असहाय भावरे जुपकाष्ठरे बड़ी पड़िबाकु जाउथिबा छाग परी सारिपुत्तंक सम्मुखरे नतजानु होई मस्तक अवनत करी प्रणाम करिछंती एही समयरे दूररु भासी आसीछि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि। गौतम कपिलावस्तुर राजप्रासादरु विदाय नहीं चली जाइछंती तांको सहित प्रासादरु बाहरी जाइछंती आनंद और सारिपुत्त जीवा पूर्वरु राहुलंकु दीक्षित और संघ पाई कार्य करिबा पाई कहि जाउछंती एवं से ही मुख्य आविष्कार बोली मध्य सेठी सूचित हेइछि। एइठी तृतीय दृश्य बा तृतीय सेट सरीछि एवं चतुर्थ आरंभ होउछि सेइठी पूर्वर से अरण्य उपकंठर दृश्य मंचरे देखा जाइछि गौतम वर्तमान जेपरि विक्षिप्त और असहिष्णु पाखरे आनंद गौतम केवल घुरी बुलुछंती स्थिर होई बसी पारु नाहंती राजप्रासादरु फेरी आसीछंती सीधा अरण्य को आनंद एवं सारिपुत्त मध्य आसीछंती गौतम बेलु बेल अधिक अस्थिर होई उठुछंती आनंद पचारिछंती ए घुरीबार कोन शेष नहीं गौतम उत्तर देइछंती जे मनीषर शोभा यात्रा कोन शेष हुए से घुरी बुलीछंती बैशाली रु वाराणसी वाराणसी रु कपिलावास्तु पुणी कपिलावास्तु रु राजगिरी आनंद ताकू धरी नहीं जे गौतमंकर आविष्कार सत्यटी सर्वशेष सत्य आउ नूतन सत्यर आवश्यकता नहीं किंतु गौतम जेपरी विचलित और पुणी खजी बुलिबार प्रयास करुछंती सेथिरे से असंतुष्ट से पुणी निरंजना अभिमुखे पुणी थरे नूतन आविष्कार तांकर अभिप्सा आनंद गौतम को पचारि उठिछंती कपिलवास्तु राजप्रासादरु हठात चली आसिबार कारण संपर्क रे नूतन सत्यर संधान रे बोली गौतम उत्तर देइछंती गौतम तांको प्रदत्त सत्यर भविष्यत संपर्क रे संधिहान होइछंती से सत्य बदलिबो नाही बोली निजे जोर देई कहिछंती गौतम पुणी निरंजनार दर्शन प्रार्थी हेबे दर्शन प्रार्थी हेबा पई चाहिछंती जेतेबेले संघ सबु गौतमंकर दर्शनाभिलाषी गौतम संपूर्ण विचलित होई पड़िथिबा बेले आनंद गौतमंक ठारू अनुमति भिक्षा करिछंती एक वार्ता प्रचार करिबा पई आनंद और सारिपुत्त लक्ष्य करिछंती जे गौतम जदि नीरव न रुहंती तेबे संघर सत्ता रहिबो नाही तेणु निजर वार्ताटी आनंद गौतम को कहिछंती संघ मानकर उन्नति पाई भिक्षु मानकर आत्मशुद्धि पाई आपण आजि ठारू मौन व्रत अवलंबन करंतु गौतम चमकी पड़िछंती से केबे भी आशा करि नथिले आनंद एक कथा कहिबे बोली से कल्पना मध्य करि नथिले आनंद किंतु द्विधाहीन भावरे कहिछंती गौतम को कष्ट होईछि चित्कार करने को चाहूले मध्य संयम हेतु से चित्कार को आयत्त कर से आनंद को किपरि निर्जन राति रे राजप्रासाद छाड़ी ऐश्वर्य छाड़ी उरुबिल्लर अरण्य भितर प्रवेश करी निरंजना पर्यंत आसीछंती से कथा कहिछंती ताहा सफल होईछि बोली आनंद कहिबारु जेउ संघ से प्रतिष्ठा करिछंती एवं जेउ सत्य से आविष्कार करिछंती से सत्य ओ खजिबा कोन सेतिकिरे बंद हेई जीव कि बोली गौतम जानिबा पई व्याकुल हेई उठिछंती किंतु संघ अन्य आउ किछि ग्रहण करिबा को प्रस्तुत नुहे बोली आनंद कहिछंती संघ को मु प्रतिष्ठा करिछि बोली गौतम जोर देई कहिबारु आनंद क्षमा मागी नहीं कहिछंती जे धृष्टता मार्जना करिवे प्रभु आपणंक छाई आपणंक ठारू अनेक लंबा अनेक बड़ संघ मानकर स्रष्टा आपन नुहंती आपणंकर छाई से छाई को अपराह्नर छाई अर्थात सत्य उद्घाटित हेबा परे बोली गौतम कहिबारु
ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇ ସକାଳର ଛାଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଛାଇଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଗୌତମ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଛାଇକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଛାଇକୁ ପୁଣି ଏତେ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ନିଃସହାୟ ପରି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଛାଇ ଏପରି ଦୈତ୍ୟର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ସେଇ କଳା ଛାଇ ବା ସଂଘ ପାଖରେ ଆପଣ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଗୌତମ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ, ସଂଘ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ହଜମ କରିଦେଇଛି, ଗୌତମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ପରାଜିତ। ସେ ଛାଇର କଳଙ୍କ ମୋ ଦେହ ସାରା ବଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ମୁଖରେ, ପଶ୍ଚାତରେ, ବାମରେ, ଦକ୍ଷିଣରେ। ସେ ଛାଇ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଲମ୍ବା ହାତ ଦେଇ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ମୋତେ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି? ଜୋର କରି ଗୌତମଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମୌନ ବ୍ରତ। ଗୌତମଙ୍କୁ ମୌନ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କହିବା ପରେ ଗୌତମ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁ ଶେଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥାଗତର କାରାଗାର ଗୌତମ ଅସହାୟ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଯେପରି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ଠିକ୍ ଛବି ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରି। ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଏବଂ ସଂଘର ପରିମାର୍ଜନା ପାଇଁ, ସୁପ୍ତ ସମାଜର ଜାଗୃତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଅର୍ହତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ୟ ସିଂହ ଆଜିଠାରୁ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଜୋର କରି ଗୌତମଙ୍କୁ ମୌନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୌତମ ମୌନ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିନିଧି। ଗୌତମ ମୌନ ହେଲେ ଗୌତମ ସ୍ଥାଣୁ ଓ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ପରିମାର୍ଜନା ପାଇଁ, ସୁପ୍ତ ମାନବର ଜାଗୃତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଅର୍ହତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ୟ ସିଂହ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଲୋହିତ। ନୀଳଲୋହିତ ଯେପରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସି ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିମର୍ଷ। ସେ ଯେପରି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ପରି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କରି ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କର ମୌନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳଲୋହିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ବୈଶାଳୀର ସଂଘ ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ବାତୁଳ ହୋଇ ଅନେକ ଘୂରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ତାର ସମାଧାନ, ସତ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ଯେମିତି ବାତୁଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବେ ହେଲେ ଦୋହଲି ଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଘ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ, ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାମତି ପାଇଁ। ସଂଘକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସଂଘ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତାପରେ ନୀଳଲୋହିତ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭଳି ଅରଣ୍ୟରୁ ଜନପଦକୁ, ଜନପଦରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖାଲି ଘୂରି ବୁଲିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛାମତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସଂଘ ହାତ ଠାରି ଡାକିଛନ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୌନବ୍ରତ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଭିକ୍ଷୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳଲୋହିତ ସେହିପରି ଆକୁଳ ହୋଇ କାହା ପାଖରୁ ତେବେ ସନ୍ଦିହାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
शास्त्ररू ताहार उत्तर पाइबे बोली आनंद कहिसंती। शास्त्ररू पाई पारिले नाही बोली नीललोहित प्रत्युत्तर रे कहउचंती। तेणु से तथागतंकु खोजुछंती। अनेक पथ परिश्रम करी से आसीछंती तथागतंकु तांकर प्रश्न पचारिबे बोली, किंतु तथागतंकु आउ विरक्त न करिबा पई आनंद कहिसंती। कारण समस्तंक मंगल पई से मौन व्रत अवलंबन करिसंती। नीललोहितंकु विश्राम करिबा पई कहि देई आनंद प्रस्थान करिसंती। गौतम सही परि प्रस्तरवत मूर्ति भଳି बसिछंती, जेमिति एक चलथीन छवि। मनकु मन नीललोहित अनेक प्रश्न करिछि, विश्राम काहीं? इच्छामती डाकिथिला तार कुटीर को विश्राम करिबा पई। शास्त्र मध्य कहिछि विश्राम करिबा पई। आनंद कहिसंती विश्राम करिबा पई, किंतु विश्राम नाही नीललोहितंकु। एपरी मुहूर्त रे आसी पहुंची जाइछि इच्छामती। इच्छामतीर एहा भितरे अनेक परिवर्तन हेइछि। से आउ पूर्वर प्रगल्भा इच्छामती नुहे। देहरे चंचलता नाही। से मध्य गौतमंकर मौन व्रत कथा शुणिछंती। इच्छामती को सेठारे हठात देखि नीललोहित आश्चर्य होइछंती। कारण बैशाली रे से कामनार रात्रि परे आउ देखा हेई नथिला नीललोहितंकर। नीललोहित विस्मित हेइछंती। आनंद प्रवेश करिछंती। से मध्य विस्मित हेइछंती इच्छामती को देखि। से मध्य आशा करि नथिले पुनी थरे इच्छामती को देखिबे बोली। कारण जहा पई आज गौतम को मौन करि दिया जाइछि, जहार प्रगल्भता और कामनार प्रश्न नहीं चुप कराई दिया जाइछि तथागतंकु, गौतमंकु बा बुद्धंकु प्रकारांतरे मारी दिया जाइछि। जहा भी पाई गौतम आजी विचलित, जहारी पाई गौतम पुणी निरंजना खोजिछंती। निजर प्रदत्त सत्य उपरे पुणी नुआ सत्य आनंदंकु किंचित मात्र भ्रुक्षेप न करी इच्छामती नीललोहितंकु हाथ धरी टाणी टाणी नहीं जाउछंती। आज एतिकी थाउ। परवर्ती समय रे एई कथा वस्तुर अन्य अंश आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।